ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Асим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Чӣ хеле ки хоҳиш карда будем агар ки ягон навоварӣ дар ҳамин хабар шава бо шумо бирасонем. Марҳамат, дар ин видео тамошо мекунем ва ҷавоб мегирем дар чунин саволҳо ба монанди оне ки ин одаморо чанд солӣ метавонанд, сӯчон кай баргузор мегардад, дар куҷо қарор доранд, оё кадом миллат ҳастанд, шахси дар зал афтидагӣ кӣ будак ва порчаи видеое ки дар асл ҳам хеле ҳам даҳшатнокай. тамоми интервюшро тамошо мекунед ки хичон ба забони модаришон яъне гап мезананд. ози аз ҳаминҷа уже фаҳмида мешавад ки кадом миллатанд. хатия даиҷа миллатчигӣ кардан дар кор нестай, барои он хотире ки дар ҳамаи намуди натсия ҳам одами хуб астай, ҳам ганда астай. аз ин хотир ҷидо кардан дар кор нест. лекин ози шумо тамошо мекунед интервюшона ки ба забони модарӣ гап мезананд, переводшон кардесанд ва баъзе бародаро гуфтагӣ буданд ки дар камераҳо ӯо нестанд, ӯо риш доранд, дигар. шумо мебинед ки хичон нақл кардесанд ки чӣ кор кардагиянд. ва аз ҳамада як чиз дига бародаро ки чӣ хеле ки дар ин овостӣ гуфтестанд, дар ин байншон як каси дигараш ба ғайр аз оне ки ба ғоратчигиву роҳзани сумкор мекарданд, бо ба тавассути ҳамҷинсгариам сумкор мекарда. карочи даҳшат бародаро, ози ҳамааш тамошо мекунем. ва ҳамчунин бародаро тамоми номҳои ин одаморо офитсиална дар ин видео мешнавем. ва бародаро, чун ҳар вақта ба мухлисҳои ҷангвару бозингаро гуфтанем ки ба ссилкаи дар комментария закри пиҷда бигзарен, дар сайт регистратсия кунен ва ба ёрдами ин сайт шумо метавонед ки дар бурди ҷангвару бозингарои дӯстдоштатон пул кор кунед. ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардан, ба ғайр аз оне ки пули мондагитон қад шумо метавонед сум кор кунед, бо дар вақти пул мондантон ба ёрдами промокод метавонед ки бонус ба даст биёрен. мисол агар ки баланстона ба 6000 рубл пур карден, ба ёрдами промокод метавонед ки бо 6000 дига бонус ба даст биёрен. Промокод дар рӯи экрани шумо ва ҳамчунин бо ҳамроҳи ссилка ба регистратсия кардан дар якум комментария закри пиҷдагӣ. дастгиршудаҳоро ба зали суд якас меоранд. Вы раскаиваетесь? И аз ҳамада ҷавон шуна ҳамун шахсе ки дар дохили мошин дигароро интизор буд. Разве это стоило того? Вы неужели думали, что вас не поймают? аз ҳамада хунсардшон дар байни ё Ҳабибулло Муҳаммадиевай. Вас совесть не мучает? албатта ки дар зали суд бо журналистҳо суҳбат намекунад ва ҳамчунин сафедкунандаи ӯ ҳам на он қадар мехоҳад ки хуб суҳбат кунад. аи худаш суҳбат ба хотири он намекунад ки мега забони русиро намедонам. лекин баъдан интервю мегирам бо ёрдами переводчик, ҳамаша гап мезана. ҳозир дар давоми видео тамошо мекунем. ва чӣ хеле ки дар видеои пешина гуфтем бародар, дар ҳар гуна каналҳо ҳар намуд версияҳо омадагие ки то одами афтидагиро ба хиёли шавҳари директори магазин кардан ё ин ки Людмила дар асл бародаро аниқ шудагие ки одами афтидагӣ дар пол ки ӯра ударшапак кардастанд, ана ҳамун кассиршай Людмила. ва дар видео ман мутаассифона ози тамоми чӣ намуди жестоки ӯра задагиянд мутаассифона монда наметавонам, барои он хотире ки ютуб метавона мақсад муҷозот куна. барои ман ин видеоро пурраша дар телеграм канал мемонам. ссилкаи телеграм канал дар описани ҳамин видео ва дар болои видеои шумо навишта шудагия. яъне чӣ хеле ки дар интервю хичон меган мо случайно ӯ дар рафт ки ӯ мурдак, дар асл ин хеле нестай бародар. дар асл як намуд даҳшатнок задагие ки мегӯй ё ба хотири ғорат кардане, ба хотири киштани ҳамун одам омадагӣ бошанд. албатта ки хеле осеб мебинад директори худи магазинам, лекин ӯ хушбахтона зинда мемонад, вагарна ҷазои ё хеле ҳам сахт мешид. чӣ хеле ки дар видеои пешина гуфтем бародаро, ӯ ба тавассути чорни ход, яъне ки ҷои погрузкаи бор медароянд. ду касаш дохили магазин, ду кас дигааш боша, як кас дар мошин, як кас дига роҳа назорат мекард. қариб буд ки ӯро ошкор мекарданд коршуна, яъне ки ҳамун марде ки ба сари ҳамсарша ба магазин меояд. лекин мутаассифона ӯ ҳам аз дасти ё осеб мебинад. яъне ки ин мард шавҳари директори магазин буд. айни замон боша бародаро, аз ҳама кадри муҳимаш ки бисёриҳо спорт мекарданд дар бораи оне ки ино тоҷик ҳастанд ё ин ки тоҷик нестанд. С силовиками через переводчика с таджикского. Накидываешь? Вот это что? Палкой. Ты сколько нанес ударов, можешь сказать? Бату чхели сзади зарба. Обозначь. Я не шонты. Один удар. Дальше что происходит? Удар в какую область пришелся? Да, что сзади? Пуштуш. Нега да гонжа нигоҳ кард мизани ё ам то зади. чӣ хеле ки шумо шунавидестем бародаро, переводчик перевод кардестаи суханоша ба забони русӣ аз забони тоҷикӣ.
یعنی که ما میتونیم بگیم که ازبک‌های تاجیک را میدونستن یا اینکه ازبک‌هایی که شهروندی تاجیکستان دارن و در تاجیکستان زندگی میکنن. لیکن با میگم باردارا که در اینجا مهم نیست که کدام ملت های، در اینجا نوستیه، یعنی که همه خیلی آدما هم خیلی کار کردگن. در اینجا شرط نیست باردارا که نویسوندن که نه اینو تاجیک نیستن نه اینو ازبکن یا که دیگه ملت. فرق نداره باردارا کدام ملت های، آدما باید ملتچگی نکنن. گپ در آنه که مهاجرن تمام осебиё نه تنها در شخصانی لطکوب کردگیشون رسیدگی و در شخص مردگی بلکه در همه مهاجرا میرسه. حاضر بوجه خبر برآمد که در بعضی جاها از بعضی کارها مهاجرا را گرفته هستند. همین چونین سببا میتونه باشه. برای هم برادر حرکت کنین، کار کنی آمدین، خوب کار کنین، بخیزین تینجاکک برین. و برادر در آخران نوستی سومی که او دزدیدگیان از محض همین مگزین 96,000 روبل اعلان کردگیان. 96,000 рублей. و با میگم برادر که در وقت برآمد همین ویدیو نتیجه انیق سود نسبت یا برگزار شدگی نیست. عین زمان او را با سیزو فرستادگیان. بعد حادثه او را از نمی خانه نوتیار دستگیر میکنن. ممکنه که او در اینجا همچون کارگر داخل شدگی باشن، نمیدونم یا اینکه پروست ارنده گرفتگی باشن. یعنی که چخیلی که شما دیسین اسلویا با چون اسلویا او در اینجا زندگی میکردن. و چخیلی که در ویدیوی پیشینه گفتیم برادرها وقتی که خود میگذارن او را با از سنجش میگذارن که آیا در دیگر کارهای چونین او دست دارن. بله در اینجا انیق کرده میشود که بغیر از این با در دو حالت غارت هم دست داشتن. از یک سوپرمارکت در دهه یوری ماه دکبر از سیف همین مگزین 700,000 روبل غارت میکنن برادر که البته این مگزین هم در نزدیکی خانه او قرار داره. 700,000 рублей. بله بعضی برادران نویسوندن در کامنتاریا که یا یکیش در مگزین ممکن کار کردگی باشه و دنی دادگن. بله برادر یکی از غارتگرا در مغازه نوپتروفسکی 1.5 سال پیش کار میکرده. از همین خاطر تمام راهها تمام لزیک‌های مگزین میدونه و نقشه کشیده غارت کردگن. این معنی او را داره برادر که دیگر مهاجرایی که میخوان در چنین جایها با کار براین او خیلی هم سخت تفتیش کرده میشن و بسیار حالاتها ممکنه که او را نگیرن با کار اگر که یگون شناس نداشته باشن یگون آدم دویرینی که بگم ای آدم 100% میشناسم آدم خوبه. برای که نه همه این نوستی را دیده خلق روس الکی میترسن از مهاجرا. یعنی که در اینجا کار میکرده نوزرقول باباقولوف که با خاطر دزدی از مگزین از کار آزادش میکنن. بعدا نقشه کشیده میویه غارت میکنن. همچنین به جوابگاری کشیده میشه و میگراسیون службаи райони Истра برای اون خاطری که دو کسی از این مهاجرا غیر قانونی بودن در اینجا. نوزرقول باباقولوفی 19 ساله، حبیبالله محمدیوی 21 ساله، اکبرعلی برهانوی 24 ساله و ظفر خدایقولوی 29 ساله را گناهکار میکنن برای رساندن ضرر جسمانی و اوباشی که نتیجه او با مرگ آورده رسانده شدگی. او تا ماه اپریل در سیزم ایستند و پیشکی هم قدر معلومات هست که نه کمتر از 15 سال میگیرند. در وقتی بازپرسی همه اشتراکچی‌های این جنایت اقرار شدند در کارهای خودشان و نقل کردند که چگونه حادثه رخ داد. و در رسانه‌ها گفته میشود که ظفر خدایقولوفی 29 ساله که از همشون کلانتر بغیر از چنین کارهاش با در سطح سایت‌ها مخصوص خدمت رسانی پیشنهاد میکرده در مردهایی که خواهشی با مرد یعنی که خواهشی بچه بازی کردن دارن. نمیدونم برادرای چخیل دهشت میشود که یعنی که چخیلی که شما در کادر دیدستین صورت ها موندگیه و در سایت موندگیه این تمامی نوستی فدرال نیده برامدگیه چونی نوستی. و برادر در آخر با یک بار دیگه میگم که مهم نیست که کدام آدم چی کار کردگیه و در اینجا اتلقیات کردن در کار نیست که او کدام ملت کدام ملت نیست. نمیشوه ناتسیای بد یا اینکه نمیشوه ناتسیای خوب، میشوه آدم خوب، میشوه آدم بد. فکر غلط در کامنتاری بنویسین. همه خیر تا ویدیوهای آینده.